기도하겠습니다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜를 베풀어 주심을 감사합니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт үгс намыг суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 오늘도 이 하나님의 말씀이 우리 심령의 기쁨과 위로와 소망이 되게 해 주시옵소서. Таны үг бидний зүрх сэтгэлд илүү найдварыг төрүүлэн баяр хөөргийг бий болгооч гэж хүсэж байна. 또 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 진리의 말씀이 되게 해 주시옵소서. Мөн таны үгээр амьдрах үнний үг байлгаач. 또 이 말씀을 우리가 믿고 순종함으로 복을 받게 해 주시옵소서. Мөн бид нар энэ үгэнд итгэн дуулууртай байж өрөөгдөхийг хүсэж байна. 또 이 말씀을 잘 증거할 수 있도록 하나님께서 저희들을 입술을 주장해 주시옵소서. Мөн таны үгийг үннээр тунхаглахад бидний амийг та удирдаач. 이 하나님의 말씀이 우리 가정과 우리 교회에 큰 기쁨과 축복이 되게 해 주시옵소서. Та өөрийн үгээ бидний амьдрал, бидний сүм чуулганд маш их баяр хөөр болгон амьд үг болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 오늘은 잠언 14장 20절입니다. өнөөдөр сургаалт үгс 14-ийн 20-р эшлэл. 20절 14장 잠언 14장 20절 읽어보세요. 14-ийн 20. 가난한 자는 그 이웃에게도 미움을 받게 되나 부요한 자는 친구가 많으니라 했습니다. Ядуу хүнээс хөршин хүртэл зүгтдэг бол баян хүнд олон найз нөхөд байдаг. 이 말씀은 이 세상의 그 살아가는 방식을 일반적으로 교훈하는 말씀입니다. За энэ ишлийг харах юм бол энэ ертөнцийн хүмүүсийн нөхөрлөг ямар байдгийг бэ гэдгийг харуулж байна. 자, 이 세상은 이 가난한 자를 참 이 세상에 가난한 사람들은 사람들한테 미움을 받고 멸시와 천대를 받습니다. За энэ ертөнцийн ядуу уурай хүмүүсүүд бусдад хараагдан зөвхөгдөж амьдардаг байгаа. 또 부자, 이 부자는 사람들이 많은 사람들이 부자는 높여주고 칭찬하며 그들을 통해서 유익을 얻으려고 합니다. Харин эсрэгээр нь баян хүнийг маш олон хүмүүс хүрээлж байдаг. Яагаад тэгэхээр тэр баян хүний нүмер нөөлөгт орохыг хүсдэг юм аа. 그래서 여기 14장에 보면 요 가난한 자에 대한 이 말씀이 한 절이 더 나옵니다. Энэ 14-р бүлэгт ядуу хүний талаар бас дахиад өөр нэг ишлэл байгаа. 바로 31절 또 읽어보세요. 31-р ишлэгийг харцгаая. 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요. 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 존경하는 자다 했습니다. Ядуу хүнийг даралдаг нэгэн бүтээгчийг нь буруутгаж буй хэрэгэ. Харин үгээгүй хүнд нинжин сэтгэл гаргагч бүтээгчийг нь хүндэтгэж буй хэрэг юм аа. 우리 예수님을 믿는 하나님의 자녀들은 이 세상 방식을 따라 살면 안 됩니다. Итгэгч бидний хувьд энэ Библиэлд гарч байгаагийн дагуу энэ ертөнцийн дагуу амьдарч болохгүй. 가난한 자와 부자가 함께 이렇게 서로 함께 사는 것이 하나님의 뜻입니다. Энэ баян ядуу энэ байдал хамт байх нь Бурханы таалал юм аа. 가난한 자도 하나님이 지으셨고 부자도 하나님이 지으신 겁니다. Ядуу хүнийгч Бурхан бий болгодог, баян хүнийгч Бурхан бий болгодог юм аа. 그래서 이 가난한 자와 부자가 서로 함께 서로 도우면서 서로 이렇게 사랑하면서 함께 살아가는 것이 하나님의 말씀입니다. Тэгээд ийм хоёр байдал, баян ядуу байдал бие биендээ тусалж байхаар Бурханы бүтээсэн
бүтээл юм аа. 세상은 가난한 사람을 멸시하고 천대하고 미워합니다. Харин энэ ертөнц ядуу хүмүүсийг дорд үзэн 그러나 үздэг байгаа. 잠언 말씀에 여러 차례 가난한 자에 대해서 불쌍히 여기고 그들을 잘 도와주라고 성경은 말하고 있습니다. Тэгээд сургаалт өгс номын өөр хэсгүүдэд энэ ядуу хүмүүсүүдэд туслаа, ядуу хүмүүсүүдийг өршөөнгөө үзэж бай гэж олон удаа гардаг. 자, 이 본문에 나오는 14장 본문에도 31절에도 이렇게 기록되고 있죠. Тэгээд түрүүн бидний харсан энэ 14-ийн 31-р эшлэлдэр бас байна. 가난한 사람을 학대하는 것은 멸시, 천대하는 것은 그를 지으신 하나님을 멸시하는 것이다고 분명히 기록되고 있습니다. Тэгээд яг энэ ишлэлдэр юу гэсэн бэ гэхээр ядуу хүнийг даралдаг гэж байгаа. Ядуу хүнийг даралдаг нэг нь бүтээгчийг нь буруутгаж байгаамаа гэсэн. 자, 우리는 이 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 합니다. Бид Бурхны үгэнд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй юм аа. 우리 주변에는 많은 가난한 사람들이 많이 있습니다. За бидний эргэн тойронд ядуу дорой хүмүүсүүд олон байдаг. 아, 나도 가난한데요. 말할 수 있죠. Би ч гэсэн ядуу штэ гэж иж магадгүй юм. 그러나 나보다 더 가난한 사람이 더 많습니다. Гэхдээ надаас ч илүү ядуу хүмүүсүүд бас байдаг. 그들을 우리가 학대하거나 멸시하고 천대하면 그 하나님을 멸시한다고 성경은 말하고 있습니다. Гэхдээ тийм хүмүүсийг дарлж дорд үзэж байгаа нь бүтээгчийг нь тэр Бурхныг дорд үзэж байгаатай адилхан гэж Бурхан хэлж байна. 그러나 가난한 자, 이 궁핍한 사람을 불쌍히 여기고 도와주는 것은 하나님을 존중히 여기는 것이라고 말하고 있습니다. Харин үгээгийн хүнд нэмжин сэтгэж гаргах чинь бүтээгчийг нь хүндэтгэж байгаа юм аа гэсэн. 우리는 잠언 14장 31절 말씀을 다시 한번 마음에 명심해야 되겠습니다. Бүгдээрээ энэ сургаалт өгс 14-р бүлгийн 31-р эшлэлийг сэтгэлийнхаа самбарт сийлхийг хүсэж байна. 그래서 이 교회는 이 가난한 사람, 이 궁핍한 사람들을 잘 돌볼 수 있는 책임을 하나님께서 맡긴 것입니다. Тэгээд чуулганд энэ ядуу хүмүүсүүд үгээгүй дорой хүмүүсүүдийг арчлан хамгаалж тордох үүргийг Бурхан чуулганд өгсөн. 또 이들에게 사랑하는 마음으로 도와주면서 복음을 전해야 되고 구원받도록 잘 인도해야 됩니다. Тэгээ ийм хүмүүсүүдийг хайрлан инэрч сайн мэдэн рүү удирдах хэрэгтэй юм аа. 그래서 우리가 이 특별히 가난한 사람들, 궁핍한 사람들을 잘 찾아보고 우리가 위로하면서 사랑하면서 도와주고 하나님의 복음을 전파해야 됩니다. Тэгээ бидний энэ эзний ажилч болсон бидний хувьд ийм ядуу дорой хүмүүсүүдийг ирж хайгаад тэднийг тайвшруулан тайтгаруулж хайрлан инэрч туслах хэрэгтэй. 고린도전서 1장 26절 한번 보세요. 1-р Коринт 1-ийн 26. 고린도전서 1장 26절. 1-р Коринт 1-ийн 26. 같이 봉독합니다. бүгдээрээ хамт уншицгаая. 1-р Коринт 1-ийн 26. 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문벌 좋은 자가 많지 아니하도다. Ахтунра та нар дуудлага санагтун тэгэхэд махан биеийн талаас мэрэгэн хүн олон байгаагүй. Хүчрхэг хүмүүс олон байгаагүй. Язгууртнууд ч олон байгаагүй. 이 고린도 교회에 하나님께서 부르신 성도들 보면은 부자보다는 가난한 사람들이 참으로 또 어려운 분들이 또 문벌 좋은 사람보다는 배우지 못한 사람들이 많이 있다는 것입니다. Тэгээ энэ нийслийг харах юм бол энэ Коринт чуулганд баян гэхээсээ дорой ядуу хүмүүсүүд их байсан. 그리고 27절을 읽어보시면 그러나 하나님께서 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜 있는 자들을 부끄럽게 하려 하시고 세상에
약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하려 하신다 했습니다. Тэгээ 27 дугаар ишлэгийг үргэлжлүүлээд харах юм бол харин бурхан мэрэгдийг хичээхийн тулд ертөнцийн мунхаг юмсыг сонгож хүчит юмсыг хичээхийн тулд ертөнцийн мөхөс юмсыг сонгожээ. 하나님께서는 강한 자들보다 세상의 약한 자들, 미련한 자들을 하나님이 택하여 부르신다는 것입니다. Тэгэд юу гэхээр бурхан ертөнцийн мунхаг юмсыг мэрэгдийг хичээхийн тулд мунхаг юмсыг сонгосон байгаа. Мөн хүчит юмсыг хичээхийн тулд ертөнцийн мөхөс юмсыг сонгосон гэсэн байна. 또 28절에도 하나님께서 세상에 천한 것들과 멸시받는 것들과 없는 것들을 택하사 있는 것들을 폐하려 하신다 했습니다. Тэгээ 28 дугаар ишлэгийг харуул бурхан байгсдыг хүчингүй болгохын тулд байгсдыг бус энэ ертөнцийн шалахгүй гадуурхагдсан хүмүүсийг сонгосон гэсэн байна. 예, 세상에 천한 것들, 멸시받는 것들, 이 사람들은 가난한 사람들입니다. 궁핍한 사람들입니다. 이런 사람들을 하나님이 택하셔서 이렇게 구원하신다 그 말이에요. Энэ ертөнцийн гадуурхагддаг, доромжлогддог, хүчирхийлэгддэг хүмүүсүүд нь ядуу буурай хүмүүсүүд юм аа. 이렇게 세상에 미련한 것들, 천한 것들, 남 멸시받는 사람들, 또 약한 사람들을 택하는 목적은 29절에 이렇게 나와 있습니다. Тэгээ бурхны энэ мунхаг, мулгуй, хүчгүй, сул дорой ийм ядуу буурай ийм хүмүүсүүдийг сонгож байгаа шалтгаан нь юу гэхээр 29 дугаар ишлэл дээр байгаа. 이는 아무 육체라도 하나님 앞에서 자랑하지 못하게 하려 하신다고 했습니다. Бурхны өмнө ямар ч махан биеийг сайрхуулахгүй тулд болоо гэсэн байгаа. 그래서 우리가 하나님의 은혜로 구원을 받았고 하나님의 은혜로 이렇게 축복을 받았고 하나님의 은혜로 하나님 나라의 소망을 갖게 된 것은 오로지 하나님의 은혜입니다. 자랑할 것이 없다 그 말이에요. Тэгээ бидний ингэж бурхнаас ивэлийг авч бурхны нэгүслийг хүртэж аврагдах болсон нь Есүс Христийн улмаас юм аа. Тиймээс биднэрт ямар ч сайрхах зүйл байхгүй. 우리 예수님도 가난한 목수의 집에서 태어나셨죠? Тэгээ бидний эзэн Есүс ядуу тэр мужаанчны хүү болж төрсөн байгаа. 예, 예수님도 아버지도 가난했고 어머니 마리아도 모친 마리아도 몹시 가난했습니다. Есүсийн эцэг болох Йосеф ядуу байсан. Мөн түүний төрсөн эх нь Мариач бас ядуу байсан. 그 아버지는 직업이 목수였습니다. Тэгээд эцгийнх нь мэргэжил нь мужаан. 가난한 목수의 아들로 태어나신 거죠. Тэгээд ядуу мужааны хүүгийн гэрт төрсэн байгаа. 그러니까 사람들이 예수님을 하나님의 아들로 믿지 않았습니다. Тэгээд бурхны хүү Есүсийг хүмүүсүүд бурхны хүү гэж ерөөсөө итгэж хүлээн аваагүй. 예, 세상 사람들이 볼 때는 예수님이 그냥 가난한 목수의 아들로 천대받고 멸시받고 이렇게 자라났다는 것입니다. Тэгээд энэ ертөнцийн дагуу харах юм бол Есүс ядуу айлын хүүхэд байсан. Түүнийг хизээч бурхны хүүхэд гэж мэдэж ойлгож ухаараагүй. 아무도 요셉의 아들 그 나사렛 예수가 하나님이 보내신 메시아 구세주인 것을 아무도 알지 못한 것입니다. Түүнийг бурхны илгээсэн тэр месиа, аврагч месиа гэж хинч итгэж хүлээж аваагүй байгаа. 이와 같이 예수님도 가난한 집안에서 30세까지 아버지의 그 목수 일을 통해서 일을 하면서 이렇게 자라났습니다. Тэгээд Есүс 30 нас хүртлээр тэр эцгийнхаа гэрт ядуу тийм нөхцөл байдалд 30 нас хүртлээр өсөж торинсон. 그래서 당시에 예수님을 따르고 예수님의 말씀을 듣고 예수님을 이렇게 의지하던 많은 사람들은 대부분 사회적으로 약한 사람들, 가난한 사람들, 멸시받고 천대받는 그런 병자들이었습니다. Есүсийн үед Есүсийг дагаж түүнд итгэж түүнийг үргэлж түүнтэй үргэлж хамт байсан хүмүүсүүд нь ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр
нийгмийн давхаргын хувьд дийлэнх нь ядуу бусдад доромжлогдож, бусдад зүхэгдсэн, ядуу дорой буурай тийм давхаргын хүмүүс байсан. 또 예수님이 12 제자도 몇몇 사람을 제외하면 거의 대부분이 가난한 어부 출신들입니다. Тэгээ Есүсийн дагалдагч нар дундаас ч гэсэн харах юм бол нэг хэдэн хүмүүсүүдийг оролцуулахгүйгээр дийлэнх нь тэр ядуу загасчд байсан. 그들은 천한 자들이고 배우지 못한 자들이고 멸시와 비방을 받는 자들이고 약한 자들이었습니다. Тэгээ тэдгээр хүмүүсүүд дийлэнх нь сул дорой, хүчрэхэг бус, ядуу, мэдлэггүй тийм хүмүүсүүд байсан. 그러나 예수께서는 그런 사람들을 제자로 택해서 성령을 통해서 강한 자들을 부끄럽게 하고 있는 자들을 부끄럽게 하고 또 존귀하다는 사람들을 다 부끄럽게 하셨습니다. Харин Есүс тийм хүмүүсүүдийг сонгон энэ нийгэм дээрх баян хүмүүсүүдийг нийгэм дээрх тэр олон хүмүүсүүдийг ичээхийн тулд мэрэгдийг ичээхийн тулд тэдгээр ядуу хүмүүсүүдийг сонгосон өөрийнх нь дагалдагч болгосон юм аа. 예수님의 친동생 중에 한 사람이 야고보 아닙니까? Тэгээ Есүсийн төрсөн дүүнэрийн нэг болох Яаков. 그 야고보가 쓴 성경이 있는데 바로 야고보서입니다. Тэгээ бидний мэддэг шинэ гэрэн дээр Яаков гэдэг ном байгаа тийм. Тэр Яаков номыг бичсэн Яаков байгаа. 야고보서 2장 한번 보겠습니다. За Яаков номын 2 дугаар бүлэг. 야고보서 2장 야고보서 2장 1절 Яаков 2:1. 내 형제들아 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 너희가 받았으니 사람을 외모로 취하지 말라 했습니다. Ах дүүс минь алдарт эзэн болох бидний эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлдээ бусдыг бүү алагчлаа гэсэн. 사람을 외모로 보지 말고 외모로 평가하지 말고 외모로 가지고 사람을 이렇게 판단하지 말라 그 말입니다. Тэгэд юу гэхээр бусдыг гаднах байдлаар нь дүгнэж болохгүй. 예수님도 외모를 볼 때는 전혀 하나님의 아들로 또 메시아인 것을 사람들이 알 수가 없었지요. Тэгээ Есүсийг хүмүүсүүд гаднах байдлаар нь Бурхны хүү Месиа гэж огт таньж мдэггүй байгаа. 오직 성령을 통해서만 알 수 있는 겁니다. Харин зөвхөн ариун сүнсээр л мэдэж чадсан, таньж мэдсэн түүнийг. 자, 야고보서 2장 2절 읽어보세요. Яаков 2:2-ыг харъя. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 더러운 옷을 입은 가난한 사람들이 들어올 때에 Хэрэг танай цуглаанд хэнцэр хуцалсан алтан бөгчтэй мөн бохор хувцастай ядуу хүн орж ирвэл 3절에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 돌아보아 가로되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 이를 때 너는 거기 섰든지 내 발등상 아래 앉으라 하며 3 дугаар та нар хэнцэр хувцас өмсөн нэг нь онцгой анхаарч та энд тухлан суу гэд харин ядуу хүнд чи тэнд зогс эсвэл миний хөлийн гişүр хавьд суу гэвэл 4절에 너희끼리 서로 구별하여 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 하고 책망합니다. та нар өөрсдийнхөө дунд ялгуурлыг бий болгож бузар бодол санаатай шүүгчд болсон босуу гэж Яаков зэмлэн хэлсэн байна. 사람을 외모를 보고 판단하고 구별하는 것은 악한 생각이라는 것입니다. Тэгээд энэ хүнийг гаднах дүрх гаднах үзмжээр нь дүгнэх нь бузар муу юм аа гэж хэлж байгаа. 또 5절에 보십시오. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에 대하여는 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 유업으로 받게 아니하였느냐 했습니다. Үргэлжлүүлээд 5 дугаар ишлэгийг харъя. Миний хайрт ах トゥ нараа сонсогтун Бурхан энэ ертөнцийн ядуусыг өөрийг нь хайрлагчдад амласан хаанчлалын өвлөгчд болгож тэднийг итгэл дотор баян болгохын тулд сонгоогүй гэж юу? 여러분이 가난한 자, 궁핍한 자, 천한 자들에게
참된 소원은 바로 예수 그리스도입니다. Тэгээд ядуу хүмүүсүүд өсөж байгаа, цангаж байгаа сул дорой хүмүүсүүдийн хамгийн их хүсдэг зүйл нь юу гэхээр Есүс Христ юм аа. 그들이 부자가 되는 소망이 참된 소망이 아니고 이들에게 예수 그리스도를 전파해서 예수님을 믿고 구원받는 것이 이 가난한 자들, 천한 자들에게 참된 소망이 되는 것입니다. Тэгээд эдгээр хүмүүсүүдэд Есүсийг дамжуулж тэр сайн мэдээг дамжуулж амлалтын найдварыг дамжуулах нь тэдэнд жинхэнэ найдварыг төрүүлж байгаа юм аа. 네, 가난한 자를 택해서 믿음에 부요하게 하시는 하나님의 놀라운 축복이 있다는 것입니다. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр итгэл дотор баян байлгадаг Бурхны өрөөл байдаг юм аа. 6절에 보면 너희는 도리어 가난한 자를 멸시하였도다 합니다. Тэгээд 6 дугаар ишлэлээр нь харин та нар ядуу хүнийг хүндэтгсэнгүй. 이 교회는 이 가난한 자들을, 궁핍한 자들을 잘 돌봐주고 사랑하며 그들의 참된 소망 예수 그리스도를 전해줘야 됩니다. Энэ чуулганы хийх ёстой зүйл юу гэхээр ядуу дорой буурай хүмүүсүүдэд Есүсийг дамжуулах ёстой юм аа. 잠언 14장 21절입니다. Сургаалт үгс 14:21. 또 한 가지 참 20절 잠언 14장 20절에 그러면 이 부자들에게는 하나님이 주신 말씀이 뭔가? 부자들에게. За 20 дугаар ишлэлээр эргээд нэг харъя. Тэгвэл баян хүнд Бурхны өгсөн зүйл нь юу гэдэг юм бэ? 우리 교회 안에도 부자들이 있죠? За чуулган дотор ер нь баян хүмүүсүүд бас байдаг тийм ээ. 그럼 부자들에게는 하나님이 뭐라고 말씀하셨나? Тэгвэл Бурхан тэр баячуудад юу гэж хэлсэн юм болоо? 부자도 하나님이 사랑하셔서 하나님이 부르시고 택하시고 구원받게 하십니다. Тэгээ тэр баян хүнийг ч гэсэн Бурхан сонгож авардаг. 그러나 부자보다는 가난한 자들이 더 많이 이렇게 구원을 받고 교회에 이렇게 참여하게 됩니다. Гэхдээ баячуудаас илүү ядуу хүмүүсүүд нь, сул дорой хүмүүсүүд нь илүү олон байж чуулганд оролцдог. 자, 부자들에게 하나님 말씀 주신 말씀이 있는데 디모데전서 6장. За баячуудад Бурханы хийсэн үг байгаа 1-р Тимот 6-р бүлэг 17절. 1-р Тимот 6-гийн 17. 디모데전서 6장 17절. 자, 읽어보세요. 1-р Тимот 6-гийн 17. 네가 이 세대의 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고, 첫째는 마음을 높이지 말라는 겁니다. За энэ ертөнцийн баячуудад хандан бие бүү тоо гэсэн байгаа. 부자들은 교만하고 마음을 높이게 됩니다. За баячууд бие тоож зүрх сэтгэл нь ер нь нэлээд өндөр болцоод юм байдаг. 그러나 부자 성도들은 절대 마음을 높여서는 안 됩니다. Тэгээд баян гэж бодож байгаа итгэгч нар бие тоож болохгүй. 또 정하면은 이 재물에, 세상의 재물에 소망을 두지 말라는 것입니다. Тэгээд дараа нь эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд найдвараа бүү тавиа гэсэн. 부자들은 잘못하면 이 세상 재물에 소망을 둘 수가 있습니다. Тэгээд баячууд энэ эд хөрөнгөндөө ер нь их найддаг. 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주사 누리게 하시는 하나님께 소망을 두라는 겁니다. Тэгээд харин биднийг баясгаж цэнгэх бүх зүйлээр элбэг хангадаг Бурханд найдаа гэж тушаашсан юм. 그리고 18절에 선한 일을 행하라는 것입니다. Тэгээд 18 дахь ишлэлд үргэлжлүүлээ харах юм бол сайныг үйлдэх гэсэн байгаа. 그 재물을 가지고 죄를 짓는 데 사용하지 말라는 것입니다. Тэр 교회를 짓는데 사용하지 말라요. 그 재물을 가지고 세상에 죄 짓는 데 사용하지 말라는 거예요. Тэр эд хөрөнгөө энэ дэлхийд нүгэл үйлдэхдээ эд хөрөнгийг ашиглаж болохгүй. 그 재물 가지고 선한 일을 하라는 거예요. 선한 일. харин эсрэгээр нь тэр эд хөрөнгөөр сайн зүйлсийг хийх хэрэгтэй. 또 선한 사업에 부하라는 겁니다. 선한 사업을 힘쓰라는 것입니다. Тэгээд сайн ажил үйл хэрэгт оролцох хэрэгтэй. 그럼 나눠주기를 좋아하라는 것입니다. Тэгээ өглөгч бай гэсэн байна.
가난한 자, 궁핍한 자, 어려운 사람들에게 나눠주는 것을 좋아하라는 것입니다. Тэгээд дутагдж гачигдсан ядуу тийм хүмүүсүүдэд өглөгч бай. 그리고 불쌍한 자, 궁핍한 자를 동정하는 자가 되게 하라는 것입니다. 불쌍한 자, 어려운 사람들, 가난한 사람들을 불쌍히 여기는 마음으로 동정하라는 것입니다. тэгээд тэдгээр хүмүүсүүдэд ямагт сайныг өгөхдөө бэлэн байж байх хэрэгтэй гэж тушаасан байна. 부자들이 이렇게 살면 장래에 좋은 하나님의 축복의 약속이 있다는 것입니다. Тэгээд баян гэж бодож байгаа хүмүүсүүд тэр баячууд ингэж бурхны тушаалын дагуу үйлдэх юм бол тэдний төгсгөлд нь бурхны өрөөл хүлээж байгаа юм аа. 19절입니다. 19-р эшлэл. 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 하십니다. Ингэхдээ тэд ирээдүйн төлөө өөрсдөдөө сайн үндэс суурийг тавин эрдэнсийг хурааснараа жинхэнэ аминд хүрэх юм аа. 예, 그러니까 가난한 성도, 궁핍한 성도를 그런 사람들을 불쌍히 여기고 동정하고 잘 도와주고 하나님 앞으로 인도하라는 것입니다. Тиймээс ядуу сул дорой гачигдсан дутагдсан тийм хүмүүсүүдэд үргэлж сайныг үлдэхдээ бэлэн байх хэрэгтэй юм аа. 우리가 이와 같이 성경 말씀을 가지고 가난한 자들에 대해서 또 부자들에 대해서 우리에게 바르게 공의롭게 우리가 말씀을 잘 전해야 됩니다. За бид нэр чуулганд ядуу болон баян хүмүүсүүдэд яг тэгш байдлаар 잠언 үгийг сайн 14장 дамжуулах 21절, хэрэгтэй. 잠언 14장 21절. 21-р эшлэл сургаалт үгс 14-21. 자, 그 이웃을 업신 여기는 자는 죄를 범하는 자요. 그랬죠? Хөршөө гадуурхагч нь нүгэл уйлдэж буй хэрэгэ гэсэн. 가난한 자, 궁핍한 자를 업신 여기고 멸시하는 것은 죄를 범한다. 그랬습니다. Тэгээ ядуу дорой буруу хүмүүсүүдийг гадуурхаж байгаа хүмүүсүүд нүгэл үлдэж байгаа юм аа. 그러나 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있다. 그랬습니다. Харин ядуу хүнд нэгүүлсэнгүй хандагч нь ёроолтой гэсэн байна. 누가 복이 있다고 했습니까? За ямар хүн ёроолтой гэсэн бэ? 예. 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 사람이 복이 있다. 하나님의 말씀입니다. Ядуу хүнд нэгүүлсэнгүй хандагч хүн ёроолтой гэсэн байна. 여러분에게 이런 축복이 임하기를 바랍니다. За та бүхэнд эзний энэ ёроол дүүрэн байхыг хүсэж байна. 그래서 교회가 하나님의 축복을 받고 교회가 잘 되는 비결이 바로 이겁니다. За тэгвэл чуулган сайн болж хөгжин дэвжиж өрөөгдөх арга нь яг энэ ишлэлд оршиж байгаа. 교회가 자기 그 헌금을 아끼고 전략해서 가난한 사람들을 구제하고 궁핍한 사람들을 잘 도와주는 것입니다. Тэгэд яах ёстой вэ гэхээр чуулган итгэгчдийн өргөсөн өргөлийг сайн хямгадаж ядуу сул дорой энэ тийм хүмүүсүүдэд туслах хэрэгтэй. 그런 교회가 복이 있다는 겁니다. Тэгээ ийм чуулган нь өрөөгдөх болно. 22절. 22-р эшлэл. 악을 도모하는 자는 그릇 가는 것이 아니냐? 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라 했습니다. Хорон мөг сэтгч нар төөрөлдөхгүй гэж юу? Харин сайныг сэтгч нарт үнэн ба инэрэл байх болно. 여기서 악을 도모한다는 것은 습관적으로 악에 빠진 사람들을 말하는 것입니다. За энэ ишлэл нь болохоор хорон муу уг сэтгч гэж байгаа. Энэ болохоор зүгээр ийм хорон муу хийхдээ хорон муу зүйл бүр ингээд биеинд нь зуршил дадал болчихсон байдлыг хэлж байгаа. 악을 꾀하고 악을 도모하는 것이 습관적으로 아주 거기에 빠져 있는 사람들은 하나님을 대적하고 하나님의 말씀을 버리는 사람들입니다. Хорон мууг зүгээр ингээл байнга бодож явж идэг, сэтгэдэг, сэтгч ийм хүмүүсүүд бурхныг эсэргүүцэж байд юм аа. 그러니 가난한 사람들을 착취하고 노동을 착취하고 가난한 사람들의 재물을
빼앗고 재산을 속이고 이런 악한 자들은 하나님을 대적하는 거예요. Тэгээд сайхан үгүй сайн хүмүүсүүдийн хийсэн үйлсийг мүлждэг тийм хүмүүсүүд нь тийм хорон муу хүмүүсүүд нь бурхныг хуурч мэхэлж байдаг. 그러나 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라 하나님이 약속해 주었습니다. Харин эсвэргээрээ сайныг сэдэгч нарт үнэн ба инэрл байх болно гэсэн. 여기서 악을 도모하는 것은 가난한 자를 멸시하고 천대하고 가난한 자들을 약한 자들을 빼앗는 것을 말하는 것이고 22-р эшлэлийн эхний хэсэгт хорон мөнх сэдэгч нар нь ямар хүмүүс вэ гэхээр ядуу буурай дорой хүмүүсүүдийн хийсэн зүйлсийг тэдэнд байгаа зүйлсийг мүлждэг, авдаг, хулгайлдаг, дээрэмддэг хүмүүсүүдийг хэлж байгаа. 그러나 선을 도모하는 자는 바로 가난한 자들을 불쌍히 여기고 도와주고 그들을 동정하는 그러한 사람들을 말하는 것입니다. Харин сайныг сэдэгч нар нь тэдгээр ядуу хүмүүсүүдэд тусалж тэднийг өрөвдөн өшөөж хайрладаг тийм хүмүүс юм аа. 그런 자에게는 인자와 진리가 약속되어 있습니다. Эдгээр сайныг сэдэгч нарт үнэн ба инэрл байх болно гэж бурхан амласан. 그 인자와 진리는 하나님의 약속에 대한 축복입니다. За үнэн ба инэрл нь бурханы амласан амлалтуудын одоо ерөөлүүдийнх нь нэг нь байна. 그래서 불쌍한 자를 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 하나님이 축복이 있다는 이러한 약속을 받는 것입니다. 네? 가난한 자를 불쌍히 여기는 자에게는 하나님이 축복이 임한다는 약속을 받는 것입니다. ядуу дорой буурай хүмүүсүүдэд тусалж байгаа тэдэнд сайн ханддаг хүмүүсүүдэд бурхны ерөөл амлагдсан байгаа юм аа. 그래서 22절에는 악을 도모하는 자는 가난한 자를 빼앗고 착취하고 이런 사람들을 말하는 것이고 선을 도모하는 자는 가난한 사람들을 불쌍히 여기고 도와주는 사람들을 말하는 것입니다. 22-р эшлэлээр гарч байгаа хорон мөнх сэдэгч нар нь ядуу дорой буурай хүмүүсүүдийн бүх зүйлсийг мүлжиж дээрэмддэг хүмүүсүүд бол эсвэргээрээ сайныг сэдэгч нар нь ядуу дорой буурай хүмүүсүүд тусалдаг хүмүүсүүдийг хэлж байгаа маа. 23절을 읽어주세요. 23-р эшлэлийг харцгаая. 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이다 그랬습니다. Хөдөлмөр бүхэн ашиг авчирна. Харин дэмий хоосон яриа ядууралт хүргэнэ. 사람이 선을 행하여야 돼. 말만 하고 도와줘야지. 응? 불쌍히 여겨줘야지. 말만 하고 실제로 가난한 사람들을 도와주는 수고를 하지 않는다면 오히려 아무 유익이 없다는 것입니다. За туслах юмсан гэд амаарал яриад байдаг. Яг боддоор тусалж байгаа юм байхгүй, биеэрээ хэрэгжүүлж байгаа юм байхгүй. 그러니까 우리가 선을 행해야 되지. 그래. 가난한 사람들을 불쌍히 여기고 도와줘야지. 이렇게 말만 하고 행하지 않는다면 아무 유익이 없다는 거예요. Амаарал зөвхөн яриад байх юм бол тэр нь ямар ч ашиг авчирдаггүй. 자, 그래서 우리가 가난한 사람들을 도와주기 위해서 또 하나님의 말씀을 순종하기 위해서 우리가 엿새 동안 부지런히 일을 해야 됩니다. 자기가 열심히 일을 해서 돈을 벌어서 가난한 사람들 도와주고 어려운 사람들을 이렇게 구제해 줘야 됩니다. Тэгээ бид нар эзний үгийн дагуу ядуу дорой буурай хүмүүсүүдэд туслахын тулд 6 өдрийн турш хичээнгүйлэн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. 그러나 бид нар 일을 하지 않고 그냥 말만 한다면 이 궁핍이 그 사람들은 궁핍이 가난함, 궁핍이 온다는 것입니다. тэгээ харин амаарал яриад байдаг, биеэрээ үйлдэхгүй, хөдөлмөрлөхгүй байх юм бол тийм нэг нь гачигдал дутагдлаар дүүрэн байж ядуу болох болно, ядуурх болно, хоосрох болно. 자, 잠언 11장 24절. Сургаалт төгс 11-ийн 24.
24절, 25절 읽어보세요. 잠언 11장 24절, 25절. Сургаалт төгс 11-ийн 24 25. 네. 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이다. 그랬습니다. Харамгүйгээр өгдөг атлаа идүү хүртдэг хүн бий. Харин нарилагч хүн тэр хэрээрээ хоосордгоо. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여진다. Харамгүйгээр өгдөг атлаа харамгүй сэтгэлтэн дэвжин дэшилдэг бусдыг тэнхрүүлэгч өөрөө тэнхрэх болно. 여러분 잠언 11장 24절 25절 이 약속을 믿습니까? За та бүхний хувьд энэ 11-р ишлэлийн 24 25 дахь 11-р бүлгийн 24 25 дахь ишлэлд итгэж байна уу? 여러분 믿으시면 아멘 하십시오. Та бүхэн итгэж байвал амен гэж хэлэхгүй юу? 아멘. 네? 그리고 이 말씀대로 순종해 보세요. Тэгэхээр энэ үгэнд бүгдээрээ дуулууртай хамтцгаая. 그러면 하나님이 더욱 풍성하고 복된 삶을 약속해 주셨습니다. Тэгээ бурхан илүү бэлхам, ерөөлтэй байдлыг өөрөө амлаж байна. 그래서 교회가 이 말씀에 본을 보여야 됩니다. Тэгээд чуулган энэ үгийг хэрэгжүүлэн харуулах хэрэгтэй. 그리고 우리가 부지런히 수고하고 일을 해서 다른 사람을 도와줄 때 우리 생활이 풍족해지고 우리 생활이 윤택해진다 그 말이에요. Тэгээ бид нэр хичээнгүйлэн шаргуу хөдөлмөрлөж үр дүнд нь бид нэр амьдрал маань дээшлэн дэвжих болно. 또 잠언 14장 24절. Сургаалт төгс 14-ийн 24. 지혜로운 자의 재물은 그의 면류관이요 미련한 자의 소유는 다만 그 미련한 것이다 그랬습니다. Мэрэгэн хүмүүсийн тэтмэн тэдний баялаг бол мунхаггүйдийн мунхаг байдал тэдний мунхаглал юм аа. 이 잠언에서 지혜롭다는 말이 나오면 무조건 하나님을 경외하는 지혜를 말합니다. Энэ сургаалт төгс номон дээр мэрэгэн гэж гарчил байгаа бол бурханд итгэж байгаа хүмүүсүүдийг хэлж байгаа. 하나님을 경외하는 지혜로운 사람은 그 사람들의 재물은 면류관이다. 면류관은 영광스럽다 그 말이에요. Тэгээд бурханаас имээдэг хүмүүсүүд хэлж байгаа. Энэ бурханаас имээдэг хүмүүсүүдийн алдар нь юу гэхээр тэдний эд баялаг. 왜냐하면 하나님을 경외하는 지혜로운 사람들은 그 재물을 선한 일에 쓰기 때문에 하나님이 그 재물에 축복을 준다는 말씀입니다. Юу гэхээр энэ мэрэгэн хүмүүсүүд сайн хүмүүсүүд өөрийнхөө эд хөрөнгө өөрт байгаа зүйлээ сайн хэрэгт ашигладаг учраас бурхан түүнийг нь өрөөдөг юм аа. Тэр эд баялагийг нь бурхан өрөөдөг юм аа. 그러나 미련한 자는 누굽니까? 하나님을 경외하지 않는 사람, 하나님을 무시하고 하나님을 멸시하는 사람을 말합니다. Мунхаггүй гэж ямар хүмүүсүүдийг хэлдэг вэ гэхээр бурханд итгэдэггүй, бурханыг дорд үздэг хүмүүсүүдийг хэлдэг. 이런 사람들은 재물을 자기를 위해서 씁니다. Тэгээд тийм хүмүүсүүд эд хөрөнгөө зөвхөн өөрийнхөө төлөө л ашигладаг. 자, 우리 잠언 11장 24절에도 이렇게 말씀하고 있죠. Сургаалт төгс 11-ийн 24 дээр ингэж хэлж байна. 재물을 자기를 위해서 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이다. 24절에 그렇게 나와 있습니다. 하람гүйгээр өгдөг атлаа 네, 목사님 다시 한번. 잠언 11장 24절에 예. 과도히 아껴도 하반절이에요. 과도히 아껴도 가난하게 된다는 거예요. 24 дээр ишлэлийн 2 дахь ишлэлийг харах юм бол сургаалт төгс 11-ийн 24 харин нарилагч хүн тэр хэрээрээ хоосордгоо гэсэн байна. 예, 이 어리석은 사람들은 미련한 사람들은 재물을 남한테 베푸는데 인색하고 그거를 이렇게 자기만 위해서 쓰려고 과도하게 이렇게 아낀다는 것입니다. 베풀지 않는다는 것입니다.
Харин мунхаг хүмүүсүүд бусдад өгөхөөсөө нарийладаг, бусдад туслахаасаа нарийладаг, өөрийнхөө тэр хөрөнгөө зөвхөн өөрөө өөртөө л зарцуулдаг байгаа. 그러니까 이 미련한 자의 그 재물, 그 재산은 다 없어진다는 거예요. 다 없어지는 Тиймээс 거예요. тэр мунхаг хүмүүсийн, мунхагчуудын эд хөрөнгө нь эцэстээ хоосорч үгүй болно. 자, 그래서 잠언 23장 4절 5절. Сургаал төгс 23-ийн 4-5. 자, 읽어보세요. 부자 되기에 쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다. Баян болохын сургаал төгс 23-ийн 4-5. Баян болохын тулд нойр хоолгүй зүтгэх хэрэггүй. Энэ бодлоо орхи. 5절에도 네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐? 정령이 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라. 다 없어지는 거예요. 5. Нүд чинь эд хөрөнгөнд тусмагц тэр нь алга болно. Учир нь гэвээс эд хөрөнгөнд жигүүр ургадаг бөгөөд тэр нь тэнгэрт нисэн дүүлэх бүргэд мэт ажээ. 네, 미련한 자의 재물은 다 독수리 날개처럼 다 날아가 버리고 없어진다는, 헛된 대로 다 날아가 버립니다. Тэгээд тэр эд хөрөнгө болвол жигүүр ургаад дүүлэн нисээд алга болчихдгоо. 자, 잠언 14장 25절입니다. Сургаал төгс 11-25. 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이느니라 그랬습니다. Сургаал төгс 14-25. Үнэн ч гэрч амийг авардаг, харин худлыг урсгадаг хүн мэхэлдэгэ. 이것은 재판석에서 재판 받을 때에 법정에서 진실한 증인과 거짓된 증인을 두고 하는 말입니다. За энэ ишлэл бол шүүхтэр шүүгдэж байгаа гэрчийн талаар ярьж байгаа. Тэгээд үнэн ярьж байгаа гэрч эсвэл худлаа ярьж байгаа гэрч байна. 여러분 출애굽기 20장 16절. За бүгдээрээ Египтээс гарсан 20장 16절. 20-ийн 16-ыг харъя. 그 십계명이죠. 10 тушаал гарч байгаа энэ дээр. 10 тушаалын нэг байна. 출애굽기 20장 16절은 바로 구계명입니다. 예, 구계명인데 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라. 분명히 하나님이 경고하고 있습니다. За Египтээс гарсан 20-ийн 16. Энэ ишлэл болохоор 9 дэх хууль байгаа. 10 хуулийн 9 дэх хууль нь чи хөрчийнхээ эсрэг худал бүү гэрчлээ гэсэн. 예, 법적인 문제에서 진실하게 증거하라는 것이지 거짓말로 이렇게 증거하게 되면 하나님의 벌을 받는다는 것입니다. Энэ юу гэхээр хуулийн ямар нэгэн асуудалд оролцохдоо яг үннээр нь ярих хэрэгтэй. Худал ярьж болохгүй. 절대로 내 이웃에 대하여 거짓말로 증거하는 일을 하지 말라는 것입니다. Тэгээ хөршийнхөө төлөө хөршийнхөө эсрэг юм уу? Огтхон ч худал ярьж болохгүй. 또 출애굽기 23장 1절. Египтээс гарсан 23-ийн 1. 1절과 2절. 1-2 дугаар ишлэгийг харъя. 자, 찾아보세요. Египтээс 너는 허망한 풍소를 전파하지 말며 악인과 연합하여 무함하는 증인이 되지 말라. 그렇게 말하고 있습니다. Египтээс гарсан 23-ийн 1. Чи худал мэдүүлэг бүү хормон хүнтэй гар барин хуурамч гэрч болж болохгүй. 악인들과 서로 함께해서 거짓 증거를 하지 말라는 것입니다. Тэгэд хормон хүмүүстэй нийлээд худлаа ярьж болохгүй. 또 2절에도 다수를 따라 악을 행하지 말며 송사의 다수를 따라 부정당한 증거를 하지 말라 했습니다. 2 дугаар ишлэгийг харах юм бол олныг дагалдан мууг үйлдэж болохгүй. Шудраг ёсыг завхруулахын тулд олныг дагаж шүүхэд бүү гэрчлээ гэсэн. 자, 우리가 신명기 17장. За Дэд хууль 17 дугаар бүлгийг харцгаая. 17장 6절과 7절. 6, 7.
дэд хууль 17-гийн 6 7. 네. 여기는 이제 사람을 죽이는 일에 증인이 나옵니다. 사람을 죽이는 일에 За энэ ишлэл дээр хин нэгнийг алах талаарх гэрчийн тухай гарч байгаа. 자, 6절과 7절 보면은 죽일 자를 두 사람이나 세 사람의 증거로 죽일 것이요 한 사람의 증거로는 죽이지 말 것이다 그랬습니다. Алуулах хүнийг 2-оос 3 гэрчийн амаар алагтун харин ганц гэрчийн амаар бүү ал. 7절에도 이런 자를 죽이면은 증인이 먼저 그에게 손을 댄 후에 뭇 백성이 손을 댈지니라 너는 이와 같이 하여 너희 중에 악을 제할지라 했습니다. 7 түүнийг алах үед эхлээд түүний эсрэг гэрч нарын гар хүрч дараа нь бусад бүх хүмүүсийн гарыг хүрг. Та нар өөрсдийнхөө дундаас муу мухай хэргийг тэгж зайлуул. 그 악한 하나님이 그 죽일 죄를 졌을 때는 두세 사람이 증인이 그 사람의 악을 사실대로 증거해 줘야 됩니다. Тэгээ муу хэрэг үйлцэн хүн алуулах ёстой бол тэр хүний талаарх гэрч нар нь яг үннээр нь зөвөр нь гэрчлэх хэрэгтэй. 그 두세 사람이 진실한 증거를 통해서 그 사람의 악을 증거하고 그 사람을 죽이라고 한 것입니다. Тэгээ 2-оос 3 яг үнэнч гэрчийн гэрчлэлээр тэр хүнийг алах хэрэгтэй. 그러나 죄가 없는데 그 사람이 죄를 짓지 않는데 거짓말로 악을 행했다고 여러 사람들과 함께 거짓 증거하게 되면 하나님 앞에 큰 죄가 된다는 것이죠. Харин эсэргээрээ алуулах нүгэл муу хэрэг ерөөсөө огтхонч үйлдэгөө байхад нь тэр гэрч нар худлаа яриад худал гэрсэл хийх юм бол үүний талаарх тэр худлаа ярьсныхын талаарх бурхны шийтгэл бас бий. 그러니까 이 거짓 증언하는 사람은 생명을 죽일 수도 있다는 것입니다. Тэгээд юу гэсэн үг вэ гэхээр хуурамч гэрч хүний амийг алуулах чадал байдаг байхны тэр гэрчин хуурамч гэрчинд нь. 그러나 진실한 증인은 이 사람 죄가 없습니다. 이 사람이 죄가 없는데 지금 다른 사람들이 거짓으로 죄 있다고 하는 겁니다. 죄가 없습니다. 이런 사람들은 그 사람의 생명을 살릴 수 있다는 것입니다. Харин үнэнч гэрч нар тэр үнэн гэрчлэлээрээ тэр муу хэрэг үйлдэггүй шүүгдэгчийг амийг нь аврах чадaltaй байна. 죄 없는 사람을 죄 없다고 해서 그 사람을 살려야 된다는 것입니다. Юу гэхээр гим нүгэл үйлдэггүй хүнийг гим нүгэл үйлдэггүй гэсэн үнэнч гэрчлэлээрээ амийг нь аврах хэрэгтэй юм аа. 성경에 보면 아합 왕이 나옵니다. 아합 왕. За Библиэр Ахаб хааны тухай гардаг. 그 왕비는 이세벨입니다. Тэгээд тэр хааны эхнэр нь Изабель. 그 이세벨이 나봇의 포도원을 빼앗기 위해서 거짓 증인들을 세웠습니다. За Изабель Наботын тэр тариан талбайг авахын тулд хуурамч гэрч нарыг явуулдаг байгаа. 그래서 나봇을 성문으로 불러내서 거짓 증인들이 왕을 저주하고 하나님을 저주했다 거짓말로 증거해서 그 나봇을 죽이고 말았습니다. Тэгээд хуурамч гэрч нарыг явуулаад Наботыг алуулдаг байгаа. 그리고 나봇의 포도원을 빼앗았습니다. Тэгээд Наботын усан үзмийн тариалангийн талбайг өөрийн болгодог. 자, 이 사건으로 말미암아 그 이세벨과 아합 그 가족들이 나중에 어떻게 됐습니까? Тэгээд дараа нь тэр Изабеллийн гэр бүлийнхаа яадаг вэ? 다 멸망했습니다. 그 죄값을. 다 멸망했습니다. 하나님의 심판을 받았습니다. Нүглийн төлөөс нь бурхны шийтгэлийг авч бүгд үхцгээдгээ. 우리는 어떻게 하든지 진실한 증인을 통해서 죄 없는 사람을 살려야 됩니다. Тэгээ бидний хувьд тэр үнэн гэрчлэлээр
яг тэр үнэнч хүмүүсүүдийг бид нэр аврах хэрэгтэй, амийг нь аврах хэрэгтэй. 다시 본문 가보겠습니다. За эргээд 14-р бүлэг рүү оръё. 잠언 14장 26절 Сургаалт үгс 14:26. 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라 했습니다. Эзнээс эмээх үед бат итгэл бий бөгөөд тэрээр өөрийн хүүхдүүдэд хорогдох газар болтгоо. 이 26절과 27절은 여호와를 경외하는 자에게 주시는 하나님의 은혜를 말하고 있습니다. Энэ 26, 27 дугаар ишлэл нь эзнээс эмээгчдэд өгдөг бурхны өрөөлийн талаар дурдсан байгаа. 자, 첫 번째 여호와를 경외하는 자에게 주시는 그 은혜는 뭡니까? 26절. За эзнээс эмээдэг хүмүүсүүдэд өгдөг эхний өрөөл нь юу юм бэ? 26 дугаар ишлэл дээр байна. 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있을 것이다. 이런 축복을 주시는 겁니다. Бат итгэл бий бөгөөд өөрийнхөө хүүхдүүдэд хорогдох газар болдгоо гэсэн байна. 예, 여호와를 경외하는 사람이 자기 자녀들을 위해서 기도하면 하나님이 그 기도를 들으셔서 자녀들이 아주 위험할 때에 피난처가 되어 주신다는 거예요. 그들을 보호해 주신다는 겁니다. Тэгэд эзнээс эмээдэг хүмүүсүүд үр хүүхдийнхээ төлөө бурхнаас залбирanгуйхад нь бурхан тэдний залбирлыг сонсон тэр үр хүүхдүүдийнх нь хүнд хэцүү нөхцөл байдлаас тэднийг авран тэдэнд бурхан өөрөө хорогдох газар нь болдгоо. 그리고 27절에 또 한 가지 약속이 있습니다. За 27 дугаар ишлэлд бас нэг амлалт байна. 여호와를 경외하는 것은 생명의 셈이라 이렇게 약속했습니다. Эзнээс эмээх нь амийн ундраг болоо гэж бас амлаж байна. 여러분 생명의 셈은 계속해서 그 속에서 물이 솟아 나오는 겁니다. За булаг байгаа тий. Тэгээ булаг болохоор байнга булаглаж оргилж байдаг. 여호와를 경외하는 사람에게는 이 하나님의 말씀이 계속해서 생명의 샘처럼 솟아오른다는 거예요. 하나님의 말씀이. Тэгээ эзний үг бол амийн булаг шиг үргэлж амьд оргилж байдаг юм аа. 그래서 사람으로 하여금 사망의 그물에서 벗어나게 해준다는 겁니다. Тэгээ хүмүүсийг үхлийн зангнаас зайлуулдаг байх нэ. 두려움의 올무에서 벗어나게 해준다는 거예요. Юу гэхээр тэр аимшигын тэр хонглоос гаргаж өгдөг байх нэ. 그 마귀의 올무에서 벗어나게 해준다는 겁니다. Тэр сатаны тэр хонглоос гаргаж өгдөг юм. 잠언 28장 Сургаалт үгс 28 28장 자 28장 29장인가 사람을 두려워하면 29장 25절입니다. 29-ийн 29장 25절 29-25 дугаар ишлэл юм байна. 사람을 두려워하면 올무에 걸리게 되거니와 그렇죠? 여호와를 의지하는 자는 안전하리라 그랬습니다. Хүний айдас болбоос занг юм. Харин эзэнд итгэдэг хүн өргөмжлөгдөнө гэсэн. 또 26절에도 주권자에게 은혜를 구하는 자가 많으나 사람의 일의 작정은 여호와께로 말미암느니라 했습니다. 26 олон хүн удирдагчийн ивэлд багтахыг зордгоо. Харин хүмүүнд хэрэгтэй зөв шударгаас эзнээс ирдгээ гэсэн байна. 예, 이 두려움의 올무에서 건져 주신다는 거예요. За энэ аимшигын зангнаас биднийг чөлөөлдөг юм аа. 우리 많은 부분에 이 두려운 마음이 생길 때가 일어납니다. За бид нэр маш олон зүйлээс болоод айдас төрөх үе зөндөө байдаг. 이 사망의 올무에서 우리를 건져 주시는 하나님의 말씀을 주신다는 거예요. Тэгэд юу гэхээр тэр үхлийн зангнаас биднийг аврах эзний үгийг биднэрт өгнө гэсэн үг юм. 그러니까 여호와를 경외하는 이 지혜로운 사람,
얼마나 복된 사람입니까? За тэгвэл энэ эзнээс имээдэг энэ мэрэгэн хүн маш ёроолт нэгэн юм аа. 시편 23편. Дуулал 23-ыг харъя. 자, 시편 23편 4절. 4-р 이шлэл. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 하십니다. Дуулал 23-ын 4. Үхлийн харанхуй хөндийгээр тулавч би хор хөнөөлөөс айхгүй. Учир нь та надтай хамт байна. Таны саваа таны таяг намайг тайвшруулдаг. 다윗이 하나님을 경외하는 왕이었죠. Давид Бурханаас имээдэг хаан байсан. 다윗은 많은 죽음의 위험을 당했습니다. Тэгээд 아. Давид 죽음의 위험에서 건짐을 받았습니다. маш олон үхэлтэд тулгарч байсан. Мөн тэр үхэл бүрийн занганаас Бурхан түүнийг аварч байсан. 사망의 음침한 골짜기를 많이 통과했습니다. Тэгээд тэр үхлийн харанхуй хөндийгээр үхлийн харанхуй хөндийг даван туулсан хүн юм аа. 그러나 하나님을 경외하는 사람은 사망의 음침한 골짜기를 통과할 때도 두려워하지 않습니다. Тэг яг үнтэй адил Бурханаас имээдэг хүн тэр үхлийн хөндийнөөс огт айдаггүй юм аа. 주께서 나와 함께 계신다는 것입니다. Учир нь эзэн надтай хамт байдгаа. 자, 그러면 잠깐 쉬었다가